From Baguio. Ayan. Oh. Ayan. Okay. Now we will wait for it. Can I see it? Can I go and see it? Isa pa daw sa labas. Ayan, gamitin nyo na rin yan. O kainin nyo na rin tong biskwit. Isa pa daw. Pakisabi mo isa pa. Pag-entertain ng ano. Okay. No. Okay. Okay ba? Okay. Matabang. Ah. Tumigas na? Kanin po. Kanin, kanin. Hello. Akala mo. Akala ko picture eh. Picture pala. Akala ko picture eh. Pumupost pa eh. Wala na chat. Nagkasabi pa na totoo yung camera nyo. Hindi naman. Ito, baka may gusto doon. Sayang yan para maubos na. Okay, have to go. Bye.